الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله. النور نور على نور. الحمد لله الذي خلق النور وأنزل التوراة على جبل الطور في كتاب مستور. الحمد لله الذي بالغناء مذكور وبالعز والجلال مشهور، وعلى السراء والضراء مشكور. والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف. إياك نعبد وإياك نستعين. يا حي يا قيوم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا كافي كل شيء اكفني واصرف عني كل شيء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا كثير النوال ويا دائم الوصال ويا حسن الفعال ويا رازق العباد على كل حال، ويا بديعا بلا مثال ويا باق بلا زوال، نجنا من الكفر والضلال بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إن دخل الشك في إيماني بك ولم أعلم به أو علمت تبت عنه وأسلمت أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إن دخل الكفر في إسلامي بك ولم أعلم به أو علمت تبت عنه وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إن دخل الشك في توحيدي إياك ولم أعلم به أو علمت تبت عنه وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إن دخل العجب والكبر والرياء والسمعة والنقصان في عملي لك ولم أعلم به أو علمت تبت عنه وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إن جرى الكذب والغيبة والنميمة والبهتان على لساني ولم أعلم به أو علمت تبت عنه وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إن دخل الخطرة والوسوسة في صدري ولم أعلم به أو علمت تبت عنه وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إن دخل التشبيه والتقصير في معرفتي إياك ولم أعلم به أو علمت تبت عنه وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم إن دخل النفاق في قلبي من الذنوب الكبائر والصغائر كلها ولم أعلم به أو علمت تبت عنه وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إن دخل الرياء في أعمالي وأقوالي ولم أعلم به أو علمت تبت عنه وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ما عملت من سوء ولم أعلم به أو علمت تبت عنه وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ما أردت لي من خير فلم أشكره ولم أعلم به أو علمت تبت عنه وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قدرت علي من أمر فلم أرضه ولم أعلم به أو علمت تبت عنه وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ما أنعمت علي من نعمة فعصيتك فيه ولم أعلم به أو علمت تبت عنه وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ما أوليتني من نعمائك فغفلت عن شكرك ولم أعلم به أو علمت تبت عنه وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ما أوليتني من آلائك فلم أؤد حقه ولم أعلم به أو علمت تبت عنه وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ما مننت علي من الحسنى فلم أحمدك ولم أعلم به أو علمت تبت عنه وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ما أحببت لي به علي من النظر فيك فغمضت عنه ولم أعلم به أو علمت تبت عنه وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ما صنعت في عمري بما لم ترض ولم أعلم به أو علمت تبت عنه وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قصرت من عملي في رجائك ولم أعلم به أو علمت تبت عنه وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إن اعتمدت على أحد سواك في الشدائد ولم أعلم به أو علمت تبت عنه وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إن استعنت غيرك في النوائب ولم أعلم به أو علمت تبت عنه وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ما أصلح في شأني بفضلك ورأيته من غيرك ولم أعلم به أو علمت تبت عنه وأسلمت وأقول لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إن زلت قدمي عن الصراط بالسؤال من غيرك يثبتني ولم أعلم به أو علمت تبت عنه وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم بحق لا إله إلا الله وبعزته وبحق الكرسي وسعته وبحق العرش وعظمته وبحق القلم وجريانه وبحق اللوح وحفظته وبحق الميزان وخفته وبحق الصراط ورقته وبحق جبرائيل وأمانته وبحق ميكائيل وشفقته وبحق إسرافيل ونفخته وبحق إسرائيل وقبضته وبحق رضوان وجنته وبحق مالك وجهنمه وبحق آدم وصفوته وبحق شيث ونبوته وبحق نوح وسفينته وبحق إبراهيم وخلته وبحق إسحاق وديانته وبحق إسماعيل وذبيحته وبحق يعقوب وحسرته وبحق يوسف وغربته وبحق موسى وآيته وبحق هارون وحرمته وبحق هود وهيبته وبحق صالح وناقته وبحق لوط وجيرته وبحق يونس ودعوته وبحق دانيال وكرامته وبحق زكريا وطهارته وبحق عيسى وروحانيته وبحق سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وشفاعته. اللهم يا حي يا قيوم يا لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين ya Rabbal Alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan sejahtera-Mu atas junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya. Dengan nama Allah Zat bercahaya, cahaya di atas cahaya. Segala puji bagi Allah yang menciptakan nur dan menurunkan Taurat di atas bukit Tur pada kitab yang tertulis. Segala puji bagi Allah yang dengan kayanya disebut, dengan kemuliaan dan kebesarannya terkenal, dan yang pada saat manusia senang dan sulit tetap disyukuri. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan gelap dan nur, tetapi kemudian orang kafir kepada Tuhan mereka berpaling. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Ha, Mim, Ain, Sin, Kof. Kepadamu kami menyembah,
dan hanya kepadamu memohon pertolongan. Wahai Zat yang hidup, wahai Zat yang tegak berdiri. Allah bersikap lembut kepada hambanya dan memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dia maha kuat dan perkasa. Wahai Zat yang mencukupi segala sesuatu, palingkanlah segala sesuatu mudarat dari kami. Di tangan-Mu kebaikan itu. Sungguh, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Ya Allah, wahai Zat yang banyak anugerah, wahai Zat yang selalu terhubung, wahai Zat yang baik perbuatan, wahai Zat yang memberikan rezeki hambanya pada setiap kondisi, wahai Zat yang mencipta pertama tanpa contoh, wahai Zat yang kekal tanpa sirna, selamatkan kami dari kekafiran dan kesesatan dengan hakikat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika keraguan hingga pada keimananku kepadamu, baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika keraguan hingga pada keislamanku kepadamu, baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika keraguan hingga pada ketauhidanku kepadamu, baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika ujub, sombong, ria, sumah, dan kekurangan masuk mencemari ibadahku kepadamu baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika dusta, gibah, namimah, dan bohong besar terucap dari mulutku, baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika suatu pikiran konyol dan was-was melintas di dalam dadaku, baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika penyerupaan makhluk dan kelalaian pada makrifatku terhadapmu, baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika kemunafikan merayap di hatiku karena dosa baik dosa besar maupun dosa kecil semuanya, baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika ria menyusup pada amal dan perkataanku, baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kejahatan yang kuperbuat, baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kebaikan yang Kau kehendaki untukku tetapi aku tidak mensyukurinya, baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesuatu yang Kau takdirkan padaku, tetapi aku tidak meridainya, baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah,
dan berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sebuah nikmat yang kau berikan padaku, lalu aku mendurhakaimu dengannya. Baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, nikmat-nikmat yang kau anugerahkan kepadaku, lalu aku lengah untuk bersyukur. Baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, nikmat-nikmat yang kau amanahkan kepadaku, tetapi tidak kutunaikan haknya. Baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kebaikan yang kau anugerahkan kepadaku, tetapi aku tidak memujimu. Baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, renungan atas kebesaran kuasa-Mu yang kau inginkan dariku, tetapi aku membutakan mata hatiku darinya. Baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, apa yang kuperbuat sepanjang usiaku dengan hal yang tidak kau ridai, baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, amalku yang terbatas di tengah panjang harapanku kepadamu, baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika aku bersandar pada selain-Mu pada banyak kesulitan, baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika aku memohon pertolongan kepada selain-Mu di tengah bencana-bencana, baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, urusanku yang maslahat berkat kemurahan-Mu, tetapi aku melihat sebabnya dari selain-Mu, baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika kakiku tergelincir dari sirat karena pernah meminta kepada selain-Mu, maka tetapkanlah kakiku, baik tidak kusadari maupun kusadari, aku bertobat, menyerah, dan berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, wahai Zat yang hidup, wahai Zat yang tegak berdiri, wahai Zat yang menurunkan rahmat, wahai Zat yang memberi anugerah, wahai Zat yang kuasa, wahai Zat penguasa, wahai Zat yang tiada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku telah menzalimi diri sendiri. Firman Allah, lalu kami mengabulkan dan menyelamatkannya dari kesulitan. Demikian kami menyelamatkan orang-orang beriman. Zakaria alaihi salam ketika menyeru Tuhannya, Ya Tuhanku, janganlah kau membiarkanku sendiri.
Engkau sebaik-baik waris. Ya Allah, dengan hak, la ilaha illallah, dan kemuliaannya, hak kursi dan keluasannya, hak, arasy dan kebesarannya, hak kalam dan jalan goresannya, hak lauh mahfuz dan malaikat penjaganya, hafazoh, hak mizan dan dua piring timbangannya, hak sirat dan kehalusannya, hak Jibril dan kejujurannya, hak Mikail dan belas kasihnya, hak Israfil dan tiupan sangkakalanya, hak Israel dan pencabutan nyawanya, hak Ridwan dan surganya, hak Malik dan nerakanya, hak Adam dan keterpilihannya, hak Ibrahim dan derajat Khalilullahnya, hak Ishak dan agamanya, hak Ismail dan penyembelihannya, hak Yakub dan deritanya, hak Yusuf dan pengasingannya, hak Musa dan ayat-ayatnya, hak Harun dan kehormatannya, hak Hud dan kewibawaannya, hak Saleh dan untanya, hak Lut dan pelajarannya tetangganya, hak Yunus dan dakwahnya, hak Daniel dan kemuliaannya, hak Zakaria dan kesuciannya, hak Isa dan kerohaniannya, dan hak Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi pilihan dan syafaatul Usmanya. Ya Allah, wahai zat yang hidup, wahai zat yang tegak berdiri, wahai zat yang tiada Tuhan kecuali Engkau, Maha suci Engkau. Sungguh, aku telah menzalimi diri sendiri. Firman Allah. Lalu kami mengabulkan dan menyelamatkannya dari kesulitan. Demikian kami menyelamatkan orang-orang beriman. Tiada Tuhan selain Dia, hanya padanya aku berserah. Dialah Tuhan arasy yang agung. Cukuplah Allah bagiku. Dialah sebaik-baik wakil. Dia sebaik-baik Tuhan. Dia sebaik-baik penolong. Tiada daya dan kekuatan bagi kami kecuali berkat Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami dari siksa neraka. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salamnya untuk makhluk terbaiknya dan cahaya arasy-Nya, yaitu junjungan kita, Nabi kita, pemberi syafaat bagi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, dan seluruh sahabatnya berkat rahmat-Mu wahai Zat yang Maha Pengasih. Amin. Amin. Perkenankanlah, kabulkanlah doa kami wahai Tuhan semesta alam.